today I and my partner will explain about the regulation of financial market and supply side policy. So I will explain about the regulation of financial market. So what is the definition of the regulation of financial market? It is the removal of regulation, usually government regulation that restricts certain type of activity in the market. So maksudnya dekat sini, uh, dia government ni dia menghapuskan peraturan. Peraturan apa? Maksudnya government hapuskan peraturan dalam market business. So they are the aim of the regulation, which is to increase efficiency by imposing competition and removing regulation that distort economy activity. So maksudnya tujuan dia adalah untuk tingkatkan kecekapan dan untuk paksa adanya persaingan dalam market business tersebut. So next. So the regulation have a benefit, which is it stimulates economic activity because it eliminates restriction for new business to enter the market, which increase competition. So apabila tak adanya peraturan ni, seorang akan ramai dan diorang berpusu-pusu untuk come enter into the market. So dia akan terjadilah persaingan apabila ramai orang yang nak masuk dalam market business tersebut. So the second one is more competition in the market. It improves innovation and increase market growth as business compete with each other. When more businesses compete with each other, price go down for consumer. So maksudnya bila terlampau banyak persaingan dalam market, orang akan mudah turunkan harga. Penjual tu akan mudah turunkan harga. Contohnya company A ni dijual dengan harga 200. And then dia kurangkan pada harga 170. Lepas tu customer akan tertarik dengan harga yang lebih rendah, so ramai orang beli dekat company A ni. So apabila company lain nampak company A ni dia turunkan harga yang rendah, so company lain pun nak turunkan harga yang rendah sebab dia nak orang beli dekat dia juga. So benefit dia dekat customer lah sebab customer dapat beli dengan harga yang lebih murah. So next is company no longer need to utilize resources and capital to meet restriction and comply with regulation. In turn, they can use the resources to invest in the research and development. So peniaga ni takkan terikat dengan peraturan, so they don't need to utilize resources to meet the restriction. So the resources tu diorang boleh invest to R&D. So next. So dia ada konsekuen juga untuk the regulation, which is the first one is without restriction in place, small business at a higher risk of being driven out of the market by larger, more established company. So apabila tak ada regulation ni, bila tak ada peraturan, small business ni dia macam akan terjejah sikit sebab largest business akan conquer the market. Larger company capable of creating a monopoly to control over the market. So the small business dia akan terkebelakang sikit sebab larger company yang akan conquer the market lah. So the second one is without rules and control from the government, business can commit fraud more easily. So bila tak adanya peraturan, fraud akan mudah terjadi. Contoh mungkin peniaga tipu pembeli ataupun pembeli tipu peniaga sebab tak ada peraturan yang diorang boleh terikat macam tu. So last one is the regulation may not protect the consumer best interest. For example, regulation in the banking industry required bank to maintain a certain amount of cash on hand, which help individual who need to withdraw their money. So maksudnya kalau banking industry ni dia tak ada regulation yang bank perlu ada amount sekian-sekian, macam mana orang nak withdraw their money? Macam tu. So that's all for me. So I will pass to my next partner.
Assalamualaikum. My name is Nurul Najihah. So I will present about supply side policies. Okay, supply side policy ni dia bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dalam ekonomi dan juga untuk meningkatkan efisiensi dalam market tu. Ataupun nak lebih faham lagi ialah meningkatkan jumlah penawaran ataupun long run supply dalam ekonomi tu. So solution dia ialah dia kena tingkatkan the quantity or quality of factor of production. So factor of production yang kita tahu ni adalah resources, capital, labor and entrepreneur. So basically dalam supply side policies ni, solution ni lah yang paling penting sekali. Okay, sebabnya when the quantity and the quality of factor of production increase, the productivity in the economy also will increase. Okay, so next, supply side policy ni ada dua jenis, iaitu first one is the free market, di mana ni yang macam dah dijelaskan tadi, dia akan membuatkan market ni lebih freedom sebabnya tak ada campur tangan kerajaan. Contohnya macam deregulation yang macam Atirah dah terangkan tadi, and lower income tax rate. Sebabnya bila berlaku reduction dalam income tax, dia akan provide incentive for potential workers untuk enter the labor force, macam mereka akan start working more lah. Okay, so next, kat sini secara tak langsung dia akan tingkatkan the quantity of labor. So next, yang kedua adalah interventionist. Interventionist ni adalah campur tangan kerajaan dalam market. Jadi kerajaan ni dia akan spend more dekat transport, education and communication. Contohnya, bila kerajaan dia spend more on education and training, ini akan meningkatkan productivity of labor. Therefore, the quality of labor juga akan meningkat dan juga aggregate supply dalam ekonomi juga akan meningkat. So basically, benda ni, supply side policy ni dia memang penting kalau kita faham dia punya solution tu, sebab solution tu yang paling penting sekarang dalam supply side policy ni. Okay, so sekarang kita masuk kepada graf. Okay, kalau kita tengok dekat yang merah ni adalah AD, iaitu aggregate demand, dan yang biru ni adalah AS, aggregate supply. Okay, so sebelum berlakunya supply side policy ni, ini adalah keluk yang asal dia, AS ni. Okay, jadi macam yang kita tahu, untuk supply side policy ni dia punya tujuan untuk meningkatkan productivity, which is dia punya Y ni dia akan berubah daripada Y ni, dia akan berubah ke Y1. So bila berlaku perubahan kat Y ni, dia akan berlaku perubahan dekat price, which is price dia akan drop. Bila berlaku benda ni, keluk kita pun akan berubah, iaitu dia akan shift to the right. So basically benda ni bila berlaku perubahan dekat Y ni, dia akan menyebabkan berlakunya pengurangan employment dan juga inflation. Or to be more specific, cost push inflation ni akan jatuh. Jadi akan berlaku improvement dalam market di mana export pun akan meningkat. Jadi bila export meningkat, national income ataupun real GDP akan meningkat. So in conclusion, if successful, they will shift aggregate supply to the right and enable higher economic growth in the long run. Economic growth in the long run. Okay, that's all from us. Thank you. Okay, siapa yang bentang tadi mobility? Saya beda. Siapa? Kejap International mobility tu ke? International kejap. International mobility. Saya dengan Amirul. Amirul dengan Kamarul Azam, betul ke? Betul itu. Okey, boleh saya tahu awak dapat maklumat daripada mana? Dari Investopedia. Okey, ada tak mesej saya, PM saya sebelum ni?
Tak ada kan? Tak ada. Okey, sebab awak sebenarnya dah tertinggal part penting ni. Oh ya. Awak tak tengok pun rujukan yang saya bagi handout tu. Yang penting kan Aku kurang faham. dia bukan apa macam saya cakap tadi lah, dia bukan isu awak kena faham ke apa tak. Dia tak pun. Saya tak minta ni pun. Tapi sebenarnya yang akan keluar exam daripada situ. Okay? Kalau awak tengok Lasersphere tu, ada tengok nota Lasersphere handout tu, dekat situ akan ada peralihan mobility tu secara jelas daripada diagram. Exactly yang tu yang keluar dalam final exam. Kan? Kalau yang awak kata tak faham tu, kalau awak tengok kat situ ada diagram, lepas tu ada banyak alfabet dekat dia simbol dia dalam diagram tu. A, B, C, D, E, ada banyak. So apa jadi kalau daripada region A pergi label tu pindah pergi region B, kemudian apa jadi pada capital pada label itu sebenarnya dekat situ. Dia bukan isu faham tak. Saya tak suruh pun awak bentang dalam keadaan awak kena faham tak. Okay? Tapi awak kena share topik itu kepada kawan-kawan lain. Kita bukan nak faham, supaya kita tak terkejut bila tengok ni. Tujuan kita buat pembentangan ni supaya kita tak terkejut dengan topik tu. Jadi apa yang awak bentang tadi tu dia tak ada kaitan dengan apa yang sepatutnya awak tekankan dan awak tekankan untuk mobility of labour. Mobility of labour yang part awak tu paling banyak keluar masa exam, final exam nanti. Okay? So sekarang ni Al-Mu'az ada? Al-Mu'az bin Abdul Rahim. Amirul Farhan? Saya ada. Okey. Awak berdua akan bentang untuk dia kira macam ni bukan silap tapi dia adalah pembentangan tambahan rujuk kepada handout yang saya bagi, tajuk dia Lasersphere. Okey, tak silap saya Lasersphere. Dekat situ memang ada mobility of labour. Tengok yang dekat diagram. So awak akan ada pembentangan tambahan. Bukan awak je section sebelum ni pun macam ni juga. Okey, dia tak sentuh langsung benda tu. Okey, itu 2 orang. Amirul Irfan. Saya, madam. Syair Rafiki. Saya, madam. Okay, awak adalah pembentang tambahan untuk tadi Atira dengan Nurul Najihah. Ada juga yang dia tak sentuh Awak tengok topik Atira dengan Nurul Najihah, the regulation tadi tu. Tapi ada satu yang tak penting, yang ada masuk final exam dia langsung tak sentuh. Tengok handout material BA 2021 tak silap saya. Dalam tu page yang terakhir sekali, page 21 hingga 22 kalau tak silap saya. Tapi dia page terakhir. Dia ada M, ada P, ada V. Ada satu equation, M sama dengan PV. Awak bentang itu saja. Okay? Baik, madam. Okay, itu adalah, awak tak bentang lagi kan? Betul kan? Belum lagi. Okay, so saya, kalau macam rasa macam kenapa madam suruh aku lagi, aku dah. Okay, bagi tahu saya tahu PM saya. So itu adalah 2 topik yang kawan awak bentang, tapi bukannya silap, bukannya salah tak tetapi ada part penting yang sebenarnya yang perlu kita tekankan yang akan masuk final exam tapi diorang tak sentuh. Okay? So apa yang saya bagi handout tu bukan bagi saya saja tau. Itu adalah handout yang memang poin penting. Saya tahu kalau awak kata tak faham, tapi macam saya cakap berkali-kali saya bagi tahu, pembentangan ni bukannya untuk awak faham dan minta orang lain faham, tak. Sebab tu setiap kali pembentangan saya lebih banyak dengar sebab saya bukan untuk judge. Okay, ni salah ni tak betul, tak. Okay, kita share supaya benda tu terbiasa dalam kepala. Okay, kepala kita dah diciptakan, kita tengok visual, okay, dia dah masuk dalam kepala. At least kalau tengok sekali lagi, kita dah biasa. Itu je sebenarnya. Okay, so nanti orang ni yang saya sebutkan tadi menjadi presenter tambahan untuk topik yang Amirul dengan Kamarul Azam bentang dan juga yang Atira dengan Nurul Najihah bentang. Kita akan next week nanti. Bukannya esok next week. Boleh ya? Boleh. Boleh, madam. Sekali lagi untuk mobility tu, tengok dekat handout yang bertajuk Lasersphere. Di dalam tu ada satu diagram
yang menunjukkan perpindahan dia memang mobility maksudnya label tu mobile daripada region A kepada region B. Itu yang awak kena bentangkan. Dan untuk yang tadi part Nurul Najiha dan juga Nur Atira, ada page terakhir di bawah tajuk Material BA2 2021, page yang terakhir sekali yang bagi equation M sama dengan PV. Itu yang dimaksudkan dengan supply side. Okay? M sama dengan PV, muka surat terakhir sekali, muka surat 21 ke 22 tak silap saya. Okay? So itu saja. Ada apa-apa minta tolong PM saya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pembentang atas effort awak, usaha awak, cari, explore, buat pula slide, bentang. Thank you so much. So minggu depan kita ada lagi pembentangan tambahan. Jaga diri awak, jaga kesihatan, jaga solat. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.